Alors, après avoir vu le calcul des expressions sans parenthèse, إذا من بعد ما شفنا كيف نحسب سلسلة عمليات بدون أقواس، نشوفوا الآن comment on calcule les expressions avec parenthèse. Alors, dans ce cas-là, on applique la règle 3. Qu'est-ce qu'il dit la règle 3? On effectue en priorité les calculs des expressions dans les parenthèses. Alors, هاد la règle هادي التطبيق ديال لي ريغل خصنا نضبطوهم مزيان لأنهم هما اللي كيخليونا نخدمو التمارين بشكل صحيح. هنا عندنا en priorité، هنا عندنا dans les parenthèses، c'est-à-dire كان في واحد l'expression فيه الأقواس، هاد en priorité يعني كندير الأسبقية، كنحسب الأسبقية ولا كنعطي الأسبقية للأقواس، للتعابير اللي فيها الأقواس، c'est-à-dire les expressions entre parenthèses. Exemple, A égale 15 moins 8 plus 4. Donc هنايا عندي les parenthèses، donc خصني نعطيها الأسبقية في عملية الحساب فقط. تساوي 15 ناقص moins 8 plus 4 c'est 12 et il reste 15 moins 12 c'est 3. C'est simple. L'application ديال القاعدة راه سهل جدا. الآن نمر إلى قاعدة أخرى هي la règle 4. أشنو كتقول la règle 4؟ هو ملي كيكون عندنا plusieurs niveaux de parenthèses، ملي كيكون واحد l'expression فيه les parenthèses بزاف. أشنو كندير؟ هنا قاعدة كتقولك on effectue d'abord les calculs des expressions dans les parenthèses les plus intérieures. Et voilà. هنا أشنو عندنا؟ هنا عندنا on effectue d'abord les calculs des expressions dans les parenthèses les plus intérieures. هنا عندنا مهمة هذه les plus intérieures. D'abord les calculs. Alors يعني كنقوم بحساب التعابير اللي موجودة في أصغر قوس أو لا في أقل قوس. Exemple, A égale 17 moins قوس 3 fois قوس 8 moins 5. فوالا. شنو كنلاحظ هنا؟ هذا قوس داخلي وهذا قوس خارجي. إذا هنا شنو قالك خصك دير العمليات الحسابية اللي كتعلق في الأقواس الداخلية هي الأولى. إذا عندي قوس داخلي parenthèse intérieure، دونك هو الأول غادي ندير لي كالكول ديالو. دونك إيكال 17 موان غادي نخلي القوس extérieur ندير 3 فوا
8 moins 5. J'effectue le calcul de la parenthèse intérieure. 8 moins 5, c'est 3. Et voilà, il me reste... Donc là, je tombe dans la règle 3, les parenthèses. Et j'effectue en priorité le calcul des parenthèses. 17 moins 3 fois 3, c'est 9. Égale 17 moins 9, c'est 8. Et voilà, les règles de l'enchaînement d'opération. Il reste qu'à faire quelques exercices pour bien comprendre.